na siyang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nagkita at hindi nagkikita. Na sa pamamagitan ng iyong pinakamakapangyarihang makamay, ikaw ang gumawa ng tao mula sa likabok ng lupa ayon sa iyong wangis. Ikaw ang walang mansa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na walang katulad, walang makaigit at kamangha-mangha. Dahil ikaw ang walang simula at walang katapusan, na ang langit na malangit ang iyong tahanan. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. At sa pamagitan ng iyong pinakamakapangyarihang mga kamay, ikaw ang siyang tagapagpala sa amin sa tuwina. Kung kaya't ang iyong kabutihan at ang iyong malambing na pagmamahal ang siyang susunod sa amin sa lahat ng panahon ng aming buhay. At sa iyong bahay ng kapayapaan kami mananahan hanggang magpakailan pa man. Kung kaya kami ay nagpapasalamat, amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa libu-libong pagpapasalamat, hindi kayang may salarawan salita lamang ikaw ang aming parangalan. Sa lahat ng pagpapala na ibinigay mo sa amin, higit sa lahat sa bagong buhay, mabuting pangatawan sa pagkain namin sa araw-araw at sa kalayaan na aming tinatamasa hanggang sa mga oras na ito. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Ikaw ang pumapatnubay at gumagabay sa amin sa dako ng kapayapaan. Kung kaya ikaw ang aming pinagkakatiwalaan at tagapangalaga at kanlungan at hindi na kayo mangailangan pa ng ibang Diyos. Kung kaya ipakita mo sa amin amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang iyong kaligtasan at iwas mo kami sa lahat ng uri ng kapamakan sa bigla ng Panginoon Jesucristo. Ang aming Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na aming inasahan, na sa pamagitan ng iyong walang katulad na karunungan at hindi mapantayan na kapangyarihan, ang aming makaaway na ulipasta sa aming paglilingkod sa iyo, ay takpan mo ang kanilang mga bibig, bulagin mo ang kanilang mga mata, at gapusin mo ang kanilang mga kamay at paa, upang hindi sila magtagumpay sa kanilang masamang plano at mga gawain laban sa amin na yung mga minamahal na mga bugtong na anak sa Espiritu, na siyang kumikilala, kung puri at nagtitiwala siyang pinakabanal at pinaksakdal na pangalan. Dahil ikaw lamang amang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang walang makakahigit, walang kaparis, walang maihambing. Walang katulad, walang makatalo at walang makalaban. Ang kakilakilabot, kagulat-gulat, katakataka, kamangha-mangha, at kahangahangang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang walang kapantay at hindi mapapantayan ang kagilagilalas na bugtong at buwan na Diyos ng mga Diyos, na ikaw ang aming espiritual na palakol, na siya paparusa sa mga masamang espiritu, at ikaw ang pinakamatalas sa taba, na siyang ihiwa sa kaluluwa, at pinakamatulis na sipat na siyang lulusog sa lakay may kibaka na daluyong at dilipol sa mga masamang tao na gustong umangkin sa iyong pagka-Diyos at sa iyong kapangyarihan. Kung kaya maraming salamat aming Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat, sa iyong pagtatanggol sa amin sa tuwina, sa lahat ng uri ng mga panganib, kapamakan, kalaminan at sa biglaang kamatayan, walang kahit sino mang makagapi, makatalo at makalaban sa amin. Dahil ikaw sa tuwina ay aming kasama. Dahil buo at malaki aming pananampalataya na ikaw ang aming tagapagligtas mula sa mga bitag na aming makaaway at kahit pa sa manakamatay ng mga salot at pandemya. Tulad ng coronavirus at imola kami magtatagumpay sapagkat kami ay tatakpan mo at tukup-kupin mo na yung makapangyarihang mga pakpak na siya naming baluti at kalasag. Kung kaya kami ay hindi matatakot sa kilabutan sa gabi, hindi sa panaman o humilagpos ng araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil man sa pag-iba na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa aming tagiliran at 10,000 sa aming kanan. Ngunit hindi ito lumapit sa amin. Dahil ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang aming kanlungan, ikaw ang nagpapatibay sa aming kaluluwa, at ikaw din nagtuturo sa amin sa landas ng katuwiran, dahil lamang sa iyong pinakabanal na pangalan, na kahit kami ay maglalakad sa madilim na libis ng kamatayan, wala kaming katatakutan sapagkat ikaw ang aming kaagapay.
Kung kaya kami ay nagsusumamo o maasa at nagtitiwala ng aming mga hiniling sa iyo, ay makarating sa iyong pinakabangang turo ng pag-ibig, habag at grasya. At ibalik mo dito sa amin kasama nito ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dahil ang lahat na ito ay aming hinihiling sa iyong pinakamakapangyarihang pangalan, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesucristo, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ang aming tagapagligtas, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, dahil ikaw ang aming buhay. Hindi na kami mangailangan pa ng ibang Diyos. Dahil ikaw lang ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Elias, Diyos ni Father Lahi, ang Diyos ni Pastor Lahi, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, ikaw ang pinakadakilang Diyos na mahukbo, ang Diyos na walang pagbabago, noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Kung kaya kami ay nagtitiwala at sumusunod sa iyong pinakabanal na kalooban, ang nag-isang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabay-sabay po tayo magsabi ng Amen. Tunay malalaman ang tumuturing na Diyos, Yesu Cristo, naging nabala. Siya ang Diyos sa mga kanunay handa. Siya ang nasa anupaman, Aron kita panaligdan, di sa taas at taliwala sa kalayo, pagi pa man. Siya kanuay ka na tumaga ba? Siya kanuay akong saliganan. Siya ang naputuloy na libutan. Siya kanuay sa pagkailihan. Aron pagkita sa kanan ng salita.
Aron makita sa kanan salita. Iyong kaugaling kaniya. Aron makita siya na ang karoon ka. Umarong kita sa pag-alala at kaniya. Isa na tuloy siya nagkakong ng kaniya. Ang nakakapong puso sa pagkikubata. Amuing Diyos ang kakagana. Amuing Diyos, amuing Diyos ang kakagana. Amuing Diyos. Alright, dalaygon kayo ang bugtong uboy nga Dios ang mga Dios, Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari, gamhanas ng gamhanan, ang walang mansa, wali buling, ug way kasaway, gusarang gibang lalaki nga Hesus Kristo nga pinakalabing gamhanan sa nga tanan, ug ang langit sa malangit usab ang iyang puloy-anan. Ug mapasalamaton kita kanunay sa bugtong uboy nga Dios nga pinakalabing gamhanan sa tanan, nga sa tibuok tuig, bulan, semana, oras, minuto sa atong kinabuhi, ang bugtong uboy nga Dios nga mao si Hesus Kristo, wala siya nagkulang sa panalipod, sa panalangin, sa pagluwas, sa paggiya, sa paghatag sa atong gikinahanglan, labaw sa tanan. Iya kitang giubanan, igsoon, giiway sa tanang katalagman nga mao'y gihimong litag sa yawa ning kalibutan nga higalag son. Muna pasalamat sa dako nga gugma ug kaluoy sa bugtong uboy nga Dios, ug ebidensya ni ana siyang gugma ug kaluoy nga bisan siya hari sa mga hari, bisan siya Dios sa mga Dios, o bisan siya gamhanan sa gamhanan, iyang gitangtang iyang korona sa paghari, gihukas iyang pagka-Dios, iyang pagkagamhanan, mikanaw sa yuta na pagkatao, o nakiguban kanato igsoon, nagwali, nagmensahe, nagpasabot, o naghatag sa mensahe nga pinasahing mensahe nga kini makapabuka sa atong mga kaisipan o kasing-kasing nga mensahe gidala sa bugtong uboy nga Dios. O ebidensya siyang gugma kaluoy galagson, iyang giula o gibuhis iyang kinabuhi dugo dito sa Kalbaryo sa krus aron lamang kita niya maluwas o mapasaylo sa atong mga nahimo nga kasalanan ibabaw ning kalibutan nga gibuhat sa atong unang gikanan ug hangtod na karon sa atong panahon higala igsoon. Dalaygon kayong bugtong uboy nga Dios sa mga Dios nga mao si Ginoong Kristo. O pasalamatan sa nato ang bugtong uboy nga Dios nga Hesus Kristo siya mga linibok ang mga balaang madulunda nga nagabantay kanato adlaw gabi sulod gawas sa atong matag usa ka panimalay o sa matag usa ka mga anak o katawhan sa bugtong uboy nga Dios nga dili matukob sa mga lubong manunukob o sa mga bakakong propeta o sa mga bagtutudlong butbuton niini kalibutan nga wa nagtudlo sa kamatuoran sa kahayag sa balaang pulong sa bugtong Dios ni sulat balaang kasulatan. Muna pasalamat sa mga manulunda sa bugtong uboy nga Dios nga ila kita nga gisapnay ng kusgano makamot gitabunan sa gamana mga pako aron sa kanunay kita malikay sa tanang katalagman nga gihimong litag sa yawa ning kalibutan nga higalag son. Og sa kanunay nakatatak na sa tong kising-kasig una atong pagpasalamat sa bugtong uboy nga Dios nga kung walay mga sinugo nga gipadala sa bugtong uboy Dios niining kalibutan hayan kita higalag son nagyapon kita sa halalom nga kagitngit ug wa na hayagan atong kasing-kasig una wa nato nasabtan ang kaminungdanong pulong mensahe sa bugtong uboy Dios na sulat bala kasulatan. Munang pasalamat in the name of Father Lahi higalag son og sa pagbalik sa Espiritu gahom sa bugtong nasugo Pastor Lahi ang anak ni Father Lahi nga moy sila nga mga sinugo sa bugtong uboy nga Dios nga gihatagan sa dako nga katungod sa pagsabwag sa pagpailaila sa labing balaang pangalan pulong gingharian pangamatarong nga kini mulukop tibuok kalibutan higalag soon aron nga ang tanang katawhan tibuok kalibutan makamata og makadawat og gingharian o kaluwasan nga magalakaw kita sa dala sa pangamatarong sa kahayag sa bugtong uboy Dios ibabaw ni ining kalibutan. Muna nagpasalamat sa mga sinugo sa bugtong uboy Dios kay sila mo'y nagpasiguli sa kasing-kasing sa tong amahan nga pinakalabing gamhanan sa katanan og diri kanato nga mga anak o katawhan sa bugtong uboy Dios nga nagpuyo ni ining madanlo o balingin nga kalibutan higalag son. Busa dalaygon kayo ang bugtong uboy nga Dios sa mga Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Luzon, Visayas o Mindanao, Birada, good boy.
Mayong gabi, higala Igsoon, Luzon, Visayas ug Mindanao tibuok kalibutan kung hain man mosulod moabot ang Facebook Live o nining programa sa bugtong video social media kaninyo maalagaron ang inyong ubos nga birador sa mga bulaang propeta o bulaang magtutudlo sa social media unhay makatiyagi butang sa bugtong uboy nga Dios, Brother Oliver Maglasang. May gabi kayong tanan, adlaw nga Martes, kinsa 7 sa bulan sa Abril, tuig 2026. Kumusta mong tanan? I miss you all. Mwah! I miss you. Maayong gabi, Galagson. Atong gi-welcome o atong na-appreciate ang kaminungdanon o kabuutan sa atong bugtong ugboy nga Dios uban sa atong mga division pastor sa atong mga tulo ka division Luzon, Visayas ug Mindanao. Higala Igsoon, atong gipasalamatan ang bugtong ugboy Dios kay nagipakita sa bugtong ugboy Dios ang usa ka gitawag og ebanghelyo sa kadaugan. Higala Igsoon, muna nga akong kalipay, higala Igsoon, nakita nako nga ang gingharian sa bugtong ugboy Dios nagsugod na og kuyanap Igsoon og I remember Pastor Lahi iyang istorya Igsoon nga ang gingharian sa bugtong ugboy Dios mura nagsama ni sa virus Igsoon magkadugay magka kuan Igsoon magka spread hantod mulukop ni tibuok kalibutan kay naka disenyo og naka propesiya na sa balaang kasulatan ni Galagson nga kining gingharian sa bugtong ugboy sa pagkamatarong mulukop gayo sa tibuok kalibutan ni Galagson. Muna nga dako tag saludo sa atong mga division pastors, mga pastor, mga kingdom citizens, mga elder, mga misyonero sa gingharian sa bugtong ugboy nga Dios, mga amuma team. Galagson og ako in behalf sa Tanggog Igsoon ako nga pagsaludo o pagpasalamat sa bugtong ugboy Dios ug iya kaninyo mga division pastor, mga igsoon ko sa bisan asa nga mga division, mga bisan asa nga branches Luzon, Visayas ug Mindanao. Kung nakita na to igsoon, di ba? In social media gipakita igsoon nga ang gingharian, ang mensahe sa ebanghelyo sa gingharian ug pagkamatarong sa bugtong ugboy Dios nag-anam ug kadako, nagkaanam ug kagawas sa gitawag og mga tao nga wa nakabalos kamutuura og katong mga tao nga nawala sa pagtuo tungod kay ang ilang hununa kasing-kasing nalukop sa kangitngit nga gihimong litag sa yawa ning kalibutan ay Galagson tungod sa problema, tungod sa kawaladon, tungod sa mga pangutana nga walay nakatubag igsoon kundi ang makatubag ni ana naa lamang sa bugtong ugboy sa iyang balang pulong ni sulat balaang kasulatan. Muna nga nagpasalamat ang dako sa atong mga kaigsuonan nga very supportive kay sa gibuhaton sa bugtong ugboy Dios o sa atong mga division pastor nga gina-acknowledge o ginasaludo kanunay kanato igsoon. Nagsaludo ta tungod kay dili nagsaludo ta nga ato silang himo nga gisaludo-saluduhan tungod kay himo na to silang leader igsoon. Dili kun dili nagsaludo ta tungod sa pagpasalamat sa bugtong ugboy Dios nga ang balaang espiritu gam kaalam pulong sa bugtong ugboy Dios nagauban gayud kanunay sa atong mga division pastor, sa atong mga pastor ug mga elder, mga kingdom citizens, mga misyonero sa gingharian sa bugtong ugboy Dios nga ilang gihalad ang ilang oras, minuto, ilang kinabuhi igsoon nga bisan asa nga lugar sa kalibutan ni Galagson og gustohon sa bugtong ugboy Dios nga adtuon na to igsoon aron kay naay mga tao nga nanginhanglan og binsay nga wa pa nakakaplag sa kamatuoran, wala nahayagay ilang kasing-kasing una sa pagkabot sa kamatuoran sa kaluwasan sa balaang pulong sa bugtong ugboy Dios. Andam og tagana ang bugtong ugboy ug ang mga division pastor, mga elder, mga kingdom citizens sa pagduso ni ana tungod kay mao na atong gina-pledge sa atubangan sa bugtong ugboy Dios si Galagson. Muna ang atong gisaluduhan sa atong Division 1 pastor nga diya sa Makahambos Cagayan de Oro sa pamuno sa atong mahal o pinalangga nga division pastor Pastor Benji Namukatkat. Pastor Ben, maayong gabi kaninyong tanan diha og uban si mo nga tibuok nga pinalangga nga pamilya og sa atong mga kapastor, mga elder, mga branch leaders, kingdom citizens og atong mga kaigsuonan nga andam sa pagtagana, pagbuhis sa ilang oras o minuto ilang kinabuhi sa tabang sa gibuhaton, sa pagsangyaw sa gingharian pagkamatarong nga kini mulukop tibuok kalibutan. Muna kaninyo Division 1, ako kinasingkasing nagasaludo ug nagpasalamat diha sa bugtong ugboy Dios ug diha kaninyo higala igsoon. I love you Division 1.
sa division to, sa pamuno sa itong mahalo pinalangga nga Pastor Edgar Calo, ang gikuyog dito, no, di ba? Pastor Ben, dito di wala man na wala nato nalilong igsoon na nakita nato in social media, niabot sila sa lugar nga diin adunay nanginahanglan og mensahe igsoon na niabot sila sa Luzon og sa Visayas igsoon og God willing ato nang iampo sa bugtong uboy Dios nga kining mensahe sigiriya sa bugtong uboy Dios ato ning itabang sa pag-ampo kanunay adlaw-adlaw igsoon oras-oras minuto sa atong kinabuhi nga ang balang espiritu ng kaalam pulong sa bugtong uboy Dios magahimo kanato nga usa ka salipod o shelter sa mga katawhan sa bugtong uboy Dios aron kining espiritu ng kaalam pulong sa bugtong uboy Dios mo'y magasapupo kanato aron muhatod kanato sa kadaugan sa katapusan higala igsoon mo na nga mubarog gayud ang katawhan sa bugtong uboy Dios uban ang balang espiritu ng kaalam pulong sa bugtong uboy Dios. Busa nagpasalamat sa atong mga kaigsuunan ay labi na sa atong Division 2 Pastor Upper Luina Branch Iligan City Pastor Edgar Calo kauban sa tibok pamilya o sa tanang mga pastor Gelder mga Kingdom citizens sa buong Division 2. Maayong gabi, dalaygon ng buhay nga Dios sangtod sa kanturan. Division 3 diya sa Margo sa Tubig, Sambuanga del Sur, sa pamuno usab sa ato ang Division Magnet Pastor Pastor Claudio Portalo Busmion, kauban siyang tibok pamilya sa tanang mga pastor Gelder sa buong Kingdom citizen sa buong Division 3 nga way puwas usab ang ilang pagsuporta sa gimbuhaton kitang-kita nato igsoon di ba og atong gina-welcome usab ang atong magkaigsuonan nga nidawat sa Holy Baptism higalagson labaw sa tanan nidawat sa mensahe sa gingariang pagkamatarong sa bugtong buhay gidala sa sinugo sa bugtong Dios unang-una Father Lahi o pagbalik sa Espiritu gaw sa bugtong nasugo Pastor Lahi o sa mga sulugoon sa bugtong buhay nga Dios nga nitabang sa pagduso sa gibuhaton sa sinugo sa bugtong Dios mga division pastor, mga elder, mga kingdom citizens o amuma team higalagson o kaninyong tanan Division 3 maayong gabi dalaygon ang buhay nga Dios. Division 4, Matugas Alto, Jimenez, Misamis Occidental, Pastor Joseph Salig, kaubas tibok pamilya, sa mga Pastor Gelder, sa buong Division 4, maayong gabi, dalaygon ng buhay nga Dios. Division 5, kina Pastor Mr. Manga, sa sama ng buong pamilya, at sa lahat ng mga Pastor at Elder, at sa buong Palawan at buong Luzon, at kina sa inyong lahat dyan sa Caloocan City. Hindi ko man kayo maisa-isa sa inyong mga pangalat at apelyido. Pero alam ninyo, kaibigan kapatid, kung ang ating panampalataya na buong buo sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos na kusa nating tinanggap at kusa rin tayong tinanggap ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang kaharian na may mataimtim na panampalataya sa kanyang banal na salita na susulat sa banal na Biblia, kaibigan kapatid. Sa inyong lahat, dyan sa Caloocan City at sa lahat ng mga kapatiran natin sa buong Division 5, magandang gabi po. Maraming salamat. Purihin natin ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Og ako po rin welcome og akong giabi-abi ang ako ang pamilya diri ang akong mahal og pinalangga nga kapika sa kinabuhi ang akong BBSL nga very supportive usab sa gibuhaton sa bugtong uboy Dios nga maoy magatiman usab nining inyong ubos nga higalas kanginan og sa akong mga sa akong pamilya og sa akong BB Kuya Brens og BB Abigail nga palangga ni Papang may gabi kaninyo mga palangga. Og sa akong Kingdom Vanguard, ang akong warrior sa gingharian sa bugtong uboy Dios, Brother Marjon Maglasang Fernandez. Brad Marjon, tune in na diha. O may gabi kanimo diha ako aning runner igsoon, ako ang Vanguard. Og sa mga Alvarez o Flores family, Maganoy family, Mihurada family, diha sa Dorm 3 igsoon. May gabi kaninyo gala igsoon og sa akong mama di sa akong mama Gaga Maglasang may gabi dia mama og sa akong mga pagumangkon og igsoon kang RJ ko ba sa pamilya kang Jojo ko ba sa pamilya kang Kuya Dudong ko ba sa pamilya kang Manang Jocelyn ko ba sa pamilya og sa akong mga ate diha
ug sa ilang mga bana ug sa akong mga apo diya sa Iligan City. Maayong gabi kaninyong tanan. Dalaygon kayong bugtong ubuyos. Ka Ate May di ay sa Iloilo. Maayong gabi kanimo diya Ate May. Kauban ni Kuya Toto ug kauban sa iyong pamilya. Maayong gabi dalaygon ang buhi ng Dios Santo sa kang turas. So karong gabi una igalagson hulaman ako makadyot ang inyong idulungog ug ato na usab nga tagamtamon ang pagkaong espirituhanon sa bugtong uboy Dios na sulat bala ang kasulatan ug atong giampo sa bugtong uboy Dios nga ang ato pagtuon karon manginaot kita nga ang balang espiritu ng kaalam pulong sa bugtong uboy Dios ato kining masabdan sa kaminungdanon gayod atong isulat sa atong kasing-kasing una-una ang pagpasalamat sa kanunay sa bugtong uboy Dios ug manginaota nga ang balang espiritu sa bugtong uboy Dios o iyang kaalam mo'y magpahayag sa atong kasing-kasing una-una masabtan nato iyang kaminungdanong buhat siyang pulong na sulat balang kasulatan ug sa diha nga masabtan nato ni makinabuhian nato sa batag adlaw maminsay sa kaugalingon ug sa diha nga maludid ang gitawag og minsay masulod na sa atong kasing-kasing ug una-una ang balang pulong minsay sa bugtong uboy Dios moturok na kini mamunga kini ug aton na usab kining magamit sa pagsangiyaw sa gimbuhaton sa balang pulong sa bugtong uboy Dios na sulat balang kasulatan nga mulukop sa tibuok kalibutan. Amen. O manginaot ko nga andam na usab ang ato ang matag usa ka papel, notebook, ballpen, Biblia labaw sa tanan. Tungod kay mahinungdanon kaayo ang pulong sa bugtong uboy Dios nga iyang hihatag kanatong tanan nga kini pulunga bililon o dako yamot ang ato pagpasalamat nga ang balang pulong sa bugtong uboy Dios aduna pa kitay kagawasan sa pagpaminaw, aduna pa kitay kagawasan sa pagbasa ug aduna sa kitay kagawasan sa pagbinsahe labaw sa tanan higalagson. Muna nga dako ta pagpasalamat tungod kay sa laing-laing nasod lugar igsoon nakita nato ang kaguliang kagubot tungod sa kining gubat, gutom, kamatay igsoon og krisis ilabi na sa gitawag og krisis sa paglaom sa material o krisis usab sa paglaom sa espirituhanon igsoon ug gani bisan asa na to madunggan igsoon aduna gyud kanay mahitabo nga inana nga pamaagi apan nagpasalamat ta sa bugtong uboy Dios gitagaan ta og maayo nga panahon maayong signal ug maayong panglawas maayong hunahuna og kasing-kasing o espiritu gam kaalam gihatag sa bugtong uboy ng Dios busa ning tuura ato nga tagamtamon ug ang inyong mga komento igsoon ato mga reactors commenters isulat ninyo daan di ang inyong mga pagpa-shoutout pagpaambit tigala igsoon ug pagdugang usab sa pagpahabok sa mensahe sa bugtong uboy Dios na sulat balang kasulatan sa atong tema nga naguluhan buhing kadaugan pinaagi sa buhing Dios uban sa mga bag-ong sulugoon igsoon. So ato ning tun-an diskubrihon basahon og paminahon ang kanudanong pulong sa bugtong uboy Dios nganong ang kadaugan nga nahimo mabuhi tungod kay ang nagdala niini og naghatag niini mauman ang bugtong ug buhi nga Dios. Asa niya gihatag igsoon diya uban sa iyang mga bag-ong sulugoon niining kalibutan na higalag sa. Maraming pasalamat ag nako iyamot sa bugtong. Sa balaang kasulatan higalagson ang niining pamaagi o bago dito mo to sa minsay igsoon ako ding gipasalamatan ng atong mga kaigsuonan nga walay puwas usab ang ilahang pagpamandoy sa minsay igsoon nga uhaw sa mensahe nga nakita na to ang mga kaigsuonan nato igsoon nga nagapaminaw sa minsay nga gidala sa sinugo sa bugtong sa mga sulugoon sa bugtong uboy Dios atong mga division pastor, mga elder gani nakita nato igsoon ang ilang gitawag og ang ilang mabiyong na to ilang naong ug ang ilahang gitawag og mata og igulungo igsoon nga ang ilang pagpaminaw sa mensahe sa bugtong uboy Dios mura siya uhaw gutom igsoon. Muna nga ang kalibutan sumala atong miagi nga nag-recollection ni igsoon ug atong na-post man ako to nga ang recollection igsoon ang gadala adto mga pari sa atong mga kahigalaan sa mga Roman Catholic ug mga iglesia Pilipinista igsoon. Ug gani nakita nagsoon og pasalamat sa bugtong ug buhi nga Dios nga kining atong nadawatan higala igsoon sultian tamo sa tinuoday o klaro nga pagkaistorya kining atong nadawatan wala gyud ni nadawati sa uban igsoon. I tell you frankly, wala gyud ni nadawatan sa uban kay mismo pare igsoon pastor
sa lain-lain denominasyon sa kalibutan o di sa among adren na napita igsoon. Gali ang ilahang sige lang na sila ang mao ba? Moro gyud na perminti ilikon. Ug gani pagutan ano kaysa sa wa mi kabaluan na. Tanawa igsoon. How precious. Grasya nga gikan sa bugtong ugboy nga Dios nga atong nadawatan igsoon sa gingharian pagkamatarong gidala sinugo sa bugtong ugboy nga Dios. Muna ko muna makaingon ko sa kinabuhi igsoon. Proud na proud ko sa bugtong ugboy nga Dios. Kaya naman sa kadaghan sa tao sa kalibutan kita pa napilian igsoon. Ginaliman ka igsoon. Kita pa napilian ultimo igsoon kay ato mga dagway dili unta o dili ta karapat dapat unta nga gamito ni ana apan nangandoy ta nga magpagamit sa bugtong Dios ang gimbuhaton igsoon nga gida sinugo sa bugtong Dios. Muna nga kayon ko I'm so proud of you Jesus Christ. Grabe ang ako pagpasalamat kanimo bugtong Dios. Kay gilaliman kay igsoon mga dagkog mga ranggo igsoon napay engineer na apay mingon siya, adyan mi, kanina ta pastor ta kay siya mo siya atong i-present dito. Tungod kay kabalutan ni pastor. Di ba gilala yun? Nakaingon ko ng ginabuhi. Hala, mas berat pa manili sila na ako. Pero nganong, bugtong uboy ni Diyos, muto ampo ko. Ang tanang kami ang kadungganan ng pagsalig o pagdahig di kanimo ako ibalik amahan tabangin tao ko amahan kay gilaliman ka by groupings man igsoon tulo ka grupo ang pastoryahon dito usaray multindo dito igsoon muna ampo ko sa bugtong uboy tagaay ko giya lamdag amahan nga kabalo ko buhi ka nga naminaw nako nga wala ko laing gisaligan sa kinabuhi ikaw lamang mo lamdag sa kaisipan o kasing-kasing aron maipagwawas nako mamensahe mawali nako ang imong gingarian o pagmatarong ang imong gugmag kaluoy o pagigdait sa tao nga gustong manginahanglan o kaluwasan. Muna igsoon wala ko giinjan sa bugtong Dios. Gihatag niya igsoon. Dalaygon ka bugtong Dios. Muna miingon ko igsoon kaingon ko ako makauban sa buhat igsoon. Napagi ako pare kay giignan. Miingon siya dito. Grabe hasta pare ganganga ragis ko. Wala ko nagkuha na wala ko gamatera na di na ko ipahinambog ang kaugalingon brother kaya nga naman dili ni ako sige kaingon ka dili ni ako sa bugtong ugboy nga Dios ni tungod kay gusto ko mutabang sa gimbuhaton muna nga karong gabi una igsoon gusto na ko nganong naisigutan nato kana tungod kay ang atong gitawag og tema kabahin kini sa gitawag og kadaugan nagso pinaagi sa buhi nga Dios kay kaning ato ang kita po nga mga sulugoon sa bugtong uboy nga Dios. Kita usab ang naningkamot nga mudaog igsoon sa lumba sa rindas magamanan sa kaluwasan sa gingarihan sa bugtong uboy nga Dios. Muna atong gipangandoy nga makuha nato igsoon nga malukop ang atong misyon igsoon nga mulukop tibuok kalibutan ang atong panlantaw ang bisyon nato nga mo'y panlantaw sa bugtong uboy Dios mo'y panlantaw sa sinugo sa bugtong uboy Dios matabangan nato igsoon dili kay atong una-una kasing-kasing nagtuaw sa ambisyon nga mahimo tang daghang patang kabuton aron lang nga mawali igsoon dili kundi ang atong pangandoy ug kapagabot igsoon ang atong pananaw nga mulukop gyud ni igsoon muna nga mabitang saludo ko kanunay sa atong mga igsoon ilabi na sa mga division pastor mga elder mga kingdom citizen ilabi na sa mga amuma team igsoon nga grabe ka very supportive sa gingerian very supportive sa gibuhaton. Muna nakaingon ko sa kinabuhi bisan tuod ug wala ta nagakuyog-kuyog kada nila apan ang atong pag-ampo ingon ko bugtong uboy nga Dios ang imong giya espiritu gam kaalam ug ang imong panalipod o panalangin magauban kanila dili kanamo nga imong mga katawhan nga nagmagtinud-anon sa gimbuhaton o pagtuo pag-alagad pagbarog sa paglahutay sa pagtuo pagbuhat sa gimbuhaton nga imong gisangon sa misinugo ning kalibutan muna ato pag-ampo igsoon tungod kay gusto sa bugtong uboy Dios mo una ato ang buhaton tungod kay kadaugan ang atong gipangando igsoon muna ingon ang bugtong uboy pag inampuay ka mo sa usa-usa aron ang inyong pag-ampo mooy hinungdan sa inyong kadaugan igsoon dalaygon ang buhi Dios. So kung gabi una
ato nga aninawon ang balaang pulong sa bugtong videos diya sa balaang kasulatan sa sinulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 2 versikulo 14 paingon sa 17. So mga iko dispinsa igsoon tungod kay nataas-taasan nato ang gitawag og pag-istorya kabahin ni ana tungod kay gusto nako igsoon nga ma-express nako ang ako pagpasalamat sa bugtong ug videos ug sa kadinyo igsoon. Gusto nako nga dili lang ta sa pulong igsoon. Gusto nako tabangan nato igsoon. Gusto nako nga dili lang kay dili dapita sa Pilipinas o dili lang dapita sa atong lugar nga gipuy-an igsoon. Kun dili gusto nato panganduyo to giampo nato nga kini gyud bulukop igsoon samtang wala pa miabot ang katapusan nga gitawag og sa tanan deconstruable igsoon. Katapusan sa panahon. Muna iampo na to sa kanunay nga ang mensahe igsoon mukanap gyud ni. Ha? Social media man o sa bisan asa man ta gibutang sa bugtong og videos. Muna to iampo igsoon dalay gyud ang bugtong videos. So diri sa balaang kasulatan igsoon kining kalaugan nga atong ipangandoy gikan sa bugtong og videos para kanato nga mga buhi usab nga sulugoon sa kalibutan sa bugtong og videos. So muna atong pangandoyon sa kanunay nga kining ang gitawag og balaang espiritu gum kaalam pulong sa bugtong videos muna ato ang ginakuptan sa kanunay nga dili gyud nato ni pwedeng luag-luagan sa pagtuo igsoon luag-luagan sa gitawag sa pagpaningkamot kundi ato ning kuptan sa makusog gayud nga kini nga kadaugan pinaagi sa bugtong ug buhi nga Dios sa Dios nga mao si Kristo nga mo'y pangandoy sa bugtong videos mo'y pangandoy sinugo sa bugtong videos mauusab na ang atong pangandoy ibabaw ni ining kalibutan sa mga anak ko katawhan sa bugtong og videos igsoon. Okay? Ikaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 14 payon sa 17 dalaygon kay ang buhi nga Dios sangtod sa kalangturan. Niingon dire si Apostol Pablo pinaagi sa bugtong og buhi nga Dios. Iyang gisulat mao ni igsoon. Pasalamatan nato siya sa balang pulong sulat balang kasulatan. Verse 14 niingon apan salamat sa Dios nga diha sa atong pagkahiusa kang Kristo kanunay siyang nangulo kanato ngadto sa kadaugan dalaygon ang buhi nga Dios. Unsa ko igsoon sa kanunay kuno sa atong pagkahiusa nga dili ta magbulag-bulag sama ta sa kais kandila. Kaya atong panaghiusa igsoon pag inampuay, pag tinabangay, pag sinerbisyuhay, pakigdaitay, gugmag kaluoy nga atong ipakita sa atong isigataw nga dili pakitang tao igsoon. Mo'y gusto sa bugtong ug gusto ni Apostol Pablo igsoon mato pa niya salamat sa Dios. Ug diha sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus kanunay siyang nangulo kanato naa siya kanunay igsoon nag-una naa sa likod naa sa kilid naa sa tubangan igsoon si kanunay siyang nangulo diri kanato igsoon tungod kay gusto siya nga paingon ta ngadto sa kadaugan. Grabe gamiton kita sa Dios unsa ko igsoon pinaagi sa atong kadaugan nga sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus gamiton kita sa Dios sa pagsanyaw sa humot nga mensahe may tungod kang Kristo ngadto sa tanang katawhan. Di ka ganahan na igsoon nga gamiton ta sa pagsanyaw sa humot nga mensahe may tungod kang Kristo Jesus ngadto sa tanang katawhan. Ang importante sa atong kinabuhi sa mga maggamit magpagamit sa gibuhaton dili kay kita na hinuon ang manggamit sa tao. Gamito na ito alaing tao aron mo humuta igsoon. Napay lahi nga logic igsoon nga magpahumuta sa ato ang amo aron ta mo sa tawana aron mo sa tawana nga gusto ta nga mo upgrade ang atong trabaho igsoon. Budak ko atong sweldo. Ha? Dili igsoon ang gusto sa bugtong og videos nga gamiton kita aron sa pagsangyaw sa humot nga mensahe mitungod kang Kristo ngadto sa tanang katawhan. Himuon na to kaugalingon igsoon nga magpahumo ta sa bugtong og videos gamiton nato ni ang atong buhing lawas o buhing kalag sa mensahe sa pagsangyaw kabahin sa pagpalaila sa bugtong videos siyang pangalan pulong gingarian o pagmataro nga kini bulukop tibok kalibutan igsoon. Muna gusto sa bugtong videos may sulat na balaang kasulatan sinulat ni Apostol Pablo kay nganuman kay sama kita sa alimyon sa insinso nga gisunog ni Kristo alang sa Dios. Daliman ka nagsuwat.
kita maoy gisunog insinso iso imbis na ang uban sa ilang pagpahumo sa ikaw pagpailan nga ako ang si father si mother si propita si magtutudog puros gapailan lang kaugaling ison ilang gipahumot ilang kaugaling sa uban nung ka nga ang bugtong ubuy Dios mo ato ipahimuon nga gitawag og pinakaulo tungod kay himuon ta niya nga sama sa insinso nga ang atong pagsangyaw sa balampulong pangalan giniri pagmatarong sa bugtong ubuy Dios sa tinud-anay gayod mahimot ako sa kaalimyon nga insinso at ubangan sa bugtong ubuy Dios nga makapalipay siyang dugan igso muli gusto sa bugtong ubuy Dios alang sa Dios ilaliman ka na igso alang sa Dios mga limyon ta mga limyon kini ngadto sa mga linuwas og niadto pong mga laglag igso ini ato pagka-insinso igsoon mga limyo ni so tiyang tamo sa tinuod o klaro igsoon kini ato ang gitawag pagkabot sa kamatuoran sa giniri pagkamatarong sa bugtong ubuy Dios kadaugan ni igsoon kadaugan kini para kanato og sa mga dili kauban nato igsoon I don't know ito inyo sa bugtong ubuy Dios mga limyon kini ngadto sa mga linuwas dalay ng buhay nga Dios og mga limyon usab kini didto sa mga nangalaglag nga naman ison alam ni adtong nangalaglag mao kini ang baho nga makamatay apan ni adtong ginaluwas mao kini ang kahumot nga makapabuhi ison sa mga tao nga di mo dawat sa kamatuoran sa kahayag sa gingariya ug pagkamataro igso tungod kay matong pala bag-o man na sila mga sulpot kani mga division basta gabor sa bula-bula ra man na sila mo na wa magita na sila subuha unta pero nagpasugo-sugo po sila di ba baho ta sa ilang pananaw sa ilang paminaw sa ilang kasing-kasing una igsoon tungod kay gusto na sila mo muhumot kita mo mubaho gusto sila ilihon nga nindot ang kita mo'y pinakabrut lang sa sa mga tao nga paminaw nila nga mura magnatapakan ko nga nawa naman wa na ni ilas ako nga ako man untay kuyog-kuyog sa sinugo na ami tupad gimi sa katre na tulog o sa mig toothbrush o sa mig pangaon then ako po'y pandung-pandungan man unta ako pero ngano man yun ko na ila muna igsoon alang sa mga nangalaglag kita ang baho sa tanang baho igsoon pero sa mga naluwas ang pinakahumot nga insinso nga aso mga limyon sa imong kasing-kasing una nga imong madawatan sa imong pagkaanindot sa trabaho sa gimbuhaton sa gingarya pagmatarong sa bugtong ubuy Dios pero ala sa mga nangalaglag igsoon way lain pinakabaho igsoon kita yun mo himo pinaka numero 1 alam ni adtong ginaluwas mao kini ang kahumot nga makapabuhi dalaygon ang buhay nga Dios Nanong makapabuhi igsoon buhi ang atong kalag buhi atong paglaom buhi atong pagtuo tungod kay ang bugtong o buhi nga Dios naghatag kanang buhi kadaugan tungod kay kita nga mga bag-ong sulugoon sa bugtong ubuy Dios ibabaw ng kalibutan nagpakabuhi at ubangan sa bugtong ubuy Dios dili kay gipuy-buhi lang ta bisag patay na isa ginabuhi atong paglaom igsoon atong gitabangan ang mga tao nga ang ilang pagtuo ug kaluwasan igsoon nag-umbaw na sa kamatayon ug impyerno igsoon tungod sa mga tao butbuton tungod sa mga leader nga mga way klaro igsoon gipatay nila ang paglaom sa mga tao nga nakapalibot kanila pero kini mga bag-ong sulugoon sa bugtong ubuy Dios nga gihatagan ng bag-ong kadaugan buhing kadaugan igsoon tungod kay ang bugtong ubuy Dios gusto niya nga ihalad ta at ubangan sa bugtong ubuy Dios nga kini walay lama walay mansa walay buling nga mga katawan sa bugtong ubuy Dios nga moogyod ni ang muduso sa binsahe nga kining binsahiya mulukop gayud tibok kalibutan nga way pabor-pabor igsoon dili ingon nga pabor-pabor na to ni kay dagko ni hatag kapulo dili igsoon tungod kay ang mensahe sa bugtong ubuy Dios this is fair igsoon parihas wala ni siya ginapihig
igsoon. Tungod di mo sugot ang bugtong ug Diyos nga pigpihigo ni mong tao. Sama sa giingon sa balaang kasulatan igsoon nga kung dato diya sa tubangan kung pobre ka paluyo lang. Dili ang mensahe sa bugtong ug Diyos dapat gusto niya nga i-label nimo igsoon. Dili ka magtan-aw sa tao nga murag ubos na nimo igsoon. Ikaw na mo'y taas. No, dili pwede. Muna ingon ko atong recollection igsoon kay ingon ko kaning ato ang kinabuhi nga gipahulaman sa bugtong ug Diyos ang atong mga knowledge bilang tao nga adunay gitawag og responsibilidad nga atong gamiton nga ang mga tao nga nakapalibot nato makaingon sila nga gipalanginan sa bugtong ug Diyos tungod kay kining tawhana nagdala sa gitawag og kahayag iso nagdala sa kamatuoran sa bugtong ug Diyos sa pulong sa bugtong ug Diyos dili kay atong ipatigbabaw atong kaugalingon sa kalibutanon igsoon ug mahimutang usa ka taas na kay taggarbo igsoon pride dili magsilbi igsoon. Muna nagpasalamat ta sa bugtong ug Diyos tungod kay kining kahayag nga atong nabatunan igsoon nga kita maghimong usa ka insinsong humot sa mga taong ginaluwas sa bugtong ug Diyos pero katong tao nga nangalaglay so kita may pinakabaho igsoon pero gipasalamat gyapon ta sa bugtong ug Diyos tungod kay ang gitawag og ang nakapropesiya sa balaang kasulatan mabatian gyud nimo igsoon nga kining usa ka pulong sa bugtong ug Diyos nga buhi hangtod sa kantoran imong ginabitbit igsoon gitabangan nimo nga ang kining mensahe nga dili mamansahan dili mabulingan igsoon pinaagi sa imuhang gitawag og panglihok pagpamulo nga di maayo igsoon. Muli gusto sa bugtong ug Diyos kita maghihimo usa ka pahumo sa insinso nga mo'y ginadala sa mensahe pulong sa bugtong ug Diyos. We are a representative of Christ igsoon. Di ka ganahan na representante ka congressman ka igsoon representante ka bilang alagad, bilang anak sa bugtong ug Diyos, nagdala sa balaang pulong, mensahe, pangalan, gingharian, pangmatarong sa bugtong ug Diyos. Kita ang nangalimyon nga mga insinso igsoon nga atong ipahumot ang atong bugtong ug Diyos dili kay atong kaugalingon. Manibut pasabot sa sinulat ni Pablo igsoon. Kadaugan kini. Pinaagi kang Kristo, di kay kita atong kaugalingong ipadaog diha kay mailata igsoon. Dili pwede igsoon. Ingon diri. Mao kini ang kahumot nga makapabuhi busa kinsa man ang takos sa mong buhat. Ipangutana igsoon. Kinsa man ang takos sa mga buhat? Kay pipili lamang ingon ang bugtong binibalang kasulatan pagkadaghan sa anihon jutay ra mga ngani. Kay ngano man halos ang mga tanan igsoon nagdala sa pangalan pulo sa Ginoo daghan kanako katawag Ginoo panalayo kanako ilang kasing-kasing oy wata na kapangutana igsoon tungod kay kining kadaugan nga gihatag sa bugtong ug Diyos pipila lamang ka mga tao ang nagbutiyag sa kamatuoran nga wa nagdala igsoon o gitawag og kaya bitong magdala tao ka bitong halos di nato pag-ausod igsoon ba si tawag na kanang natay mga burotag secret agent ba igsoon imbis na ang gusto sa bugtong magdagko taog lampara atong ipabutang dito para maantanan mahayagan adidi ako ra gyud mo bright ani dapat kay naama sila wala na ibaw-an ako anamor na ako ni kay para siya basta usa pa gisunod kay naman ato miaging adlaw iso nagkatawa ko kay naigabugulbul dito kung tapad ko nila dito akong kay isa nga ningon matong usa ka pastor God is good all the time God is good so wa mo kita sa bali Biblia man all the time. Sa ako niya ba kita sa all the time iso nga Bisaya sila niya basa Bisaya ang Biblia. Ito mong tanawon ang balaang kasulatan iso pet kadaga sa all the time. Ikaw
Ano magkatawa ko iso kayo ko pastelana panituhan na. Mo kada dia pagbasa-basa Biblia pakitang tao or manene kay ayam siyang basa na po tao mo labal. Sampay tayo. Lisod. Muna ingon ang si Pablo, kinsa man ang tako sa mong buhat. Nangutanay sa igsoon. Nga walay kapin or kulang sa imong kinabuhi o una-una kasing-kasing igsoon nga imong gipakuan imong kaugalingon. No. Muna miingon ko, dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios. Ug gani nakabalo sila igsoon na ilang na natun-an ang ato ang gitudlo sa sinugo sa bugtong ug buhi Dios nga lingwahe igsoon. Miingon ko nga dalay ko ng buhi nga Dios. Misna dalay ko ng buhi nga Dios. Pag maingon ko shalom ang inyong tubag is alikhim. Pag ingon po kog alikhim inyong tubag shalom. Miingon ko pastor kabalo ka na. Sa ha? Ako, unsa na shalom eh pastor? Sa ko balor. Ayan shalom. Na atanan, na nahiusa, panalipod, panalangin, kaluwasan, na atanan. Ha? Shalom. Alikin dalaygo ng buhay ng Diyos sa tanang panalangin, panalipod, kaluwasan, na atanan. Ha? It means dalaygo ng buhay ng Diyos sa tanan nga gihatag diriha kanako. Masyo. Nalindot. Madali ko, shalom alikim. Alikim, shalom. Di daw sa na. Kaya kasi nami bago na ibaluan, o di ba? Kasi soon, daghan silang nakutlo nga kamatuuran nga nadala sa mga katawhan nga sulugoon sa bugtong ubiyos kay buhi kining paglaom igsoon. Kada uga ni dili kay para nakuding ni Pablo igsoon. Ayaw sabta nga kining gimbuhato na nga para lang sa imong kaugalingon kundi dili para sa kadaghanan igsoon. Dili gusto ang bugtong nga selfish ra kay ta igsoon. Kini nga kada ugan dapat ang tanan masayod, may balo, ug maka benepisyo igsoon. Kung ni gusto sa bugtong videos, dili kay selfish ra kay ta. Di ba kayo ta? Kay kami muna, kay kami ra gyud tinuod, kami ra gyud may maluwas, kami ra gyud may dili igsoon. Selfish ra kay ka. Ha? Ayo himuha og trangka ang tao igsoon nga himong prisohon ang ilang utok ug kasing-kasing tungod kay ang gusto sa bugtong videos wide igsoon. Lapad, habog igsoon, lahom. Gusto sa bugtong videos nga imong hatagag dakong pagtagad nga ang ilang hunahuna nga nabugatan ipagaan pinaagi sa pagpasabot sa gamanang pulong sa bugtong ug buhi Dios. Muna mingon kinsa may tako sa mong buhat. Verse 17 miingon, dili kami sama sa kadaghanan nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios, ingon nga kini usa ka baratog butang nga igbabaligya. Ito itong sumur kay paminawon nila sa kilig-kilig igsoon. Oh Jesus! Ingon ni Jesus! Dili mo barato igsoon. Di mi mangayo sa inyo igsoon. Pero tingala ka pagkataon-taon na nangidunor og sobre. Panalanginan ka sa Ginoo ni Ginoong Jesus, brother. Basta pa ita barato. Nahulog barato igsoon ang bugtong buhi Dios. Ya. Ingon ang bugtong Dios, ayaw gamita akong pangalan og pulong sa way nada nga pamaagi. Silutan ko ikaw. Silutan ko ang imong kaliwatan. Di ka nimo hangtod nila. Ilaliman ka igsoon. Naayo himo ang bugtong buhi Dios. Nga magbinsahe ka, mura lang og gibarigya di mo barato. Ha? Nahimong baratohon ng Dios nga magilagaran. Ha? Dili niya pwede igsoon nga himuon yung baratohon ng Dios. Baratohon ang gingarian, ang pagamataro, ang kahayag, ang espiritu, ang kaluwasan sa bugtong Dios. Dili himuon yung baratohon igsoon. Nganong nahimuon yung baratohon? Tungo kayo nagpabuyag tayo igsoon. Gihimo na tong laway ang atong pagtuog, pag-alaga, pagserbisyo at ubangan sa bugtong Dios. Tungo kayo atong kaugalingon tong pila-ila igsoon. Dili ang Dios. Ha? Inay na nga tabangan ang gibuhaton igsoon. Ato na inyong ikwartong kaugalingon, idusog gyud nga ako si father, ako si mother, ako si brother nga ako gyud mo'y nanguhan na nimo ni nagsapag-sampak ng mga espiritu diri para nako kay ako suguon in the next episode. Naimong barato igsoon. Ang bugtong buhi Dios, ug ayay mensahe naimong barato. Muna ingon ko sa kalibutan igsoon, muna ingon ko itong giistorya na ko itong miaging adlaw, ako kauban sa trabaho igsoon. Nakaingon giignan ako dudong sa kalibutan
usara gyud di ba ta pangunay magkaistorya kay ingon ang bugtong buhi nga Dios balang kasulatan kung ang imong higala igsuon katrabaho parente o bisan kinsa nga kaila nimo wa nimo bisahi sa kamatuoran o kahayag ang ilang kalag ug dugo paninglong ko sa imong mga kamot nan karon dodong og wa ta kami sa ato pag sa istorya to gikan ganina og hangtod karong hapon kay bililhon kayo nga magkaistoryahan ang usa-usa kay di ko gusto nga ako may paninglan si mong kalag ug dugo so inana ba dodong gipaibalo igsoon kumikan sa gitawag sa sugo sa bugtong Diyos nga gililom sa mga tao mga butbuton sa kalibutan igsoon mo nang ipaibalo igsoon mo nang ingon ang balang kasulatan ay himo ang barato ang mensahe ug pangalan sa bugtong Diyos nga barato ibabaligya mo nang ingon tong na istorya to igsoon kay mo siya ala no karon pud ko nakadungog ana dudong kudalay ko ng bugtong bunga Diyos gani sa nga ako tanawa to akong past live na ko ang tima adto katong tima nga tong nagpart to ko nga ang akong sanina is kuana sa ako tong i-review nako dudong katong nag-video ko igsoon mga katrabaho nako puros to nagkuan to mutan-aw to sa igsoon kada buntag pagkuan nila mutan-aw sila to kay gusto nila nga ilang maaninaw igsoon matimbang-timbang na kay akong gingon timbanga gid iampo sa bugtong uboy Dios timbanga sa inyong una-una sa makadagan kung ang ako bang gidala nga mensahe gikan sa bugtong Dios sa sinugo sa bugtong Dios ni sulat balang kasulatan nga pulong sa bugtong Dios kung aduna ba gyud gitawag og parehas na ba sa imuhang gituhuan diya ug naa ba gyud siya gitawag og bagong nakapahayag sa imong nunag kasing-kasing sa imong idulungog ningon sila igsoon sa ikuan nila igsoon karon pa mi nakadungog aning mensahe gilaliman ka na igsoon nga naman tungod kay bag-o hayag og ang bugyong uboy Dios mao gayud ang makapabag-o sa imong hunahuna silang hunahuna tungod kay kining mensahe igsoon wala pagyud nila nadunggi sukad masukad igsoon naa may magkaparehas na usahay pero dili gyud totally tanan igsoon naa may tatalang naik ug bugtong Dios no haros duldo pero dili gid sa ingon totally parehas ato bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios nga mao sa Kristo nga pinaka labing gamhanan sa tanan layo gyud igsoon kasi layo ara Muna ingon ang bugtong Diyos ayaw himo ang baratong ibabaligya ang mensahe na sangyaw sa bugtong Diyos para sa kadaghanan kini nga mensahe sa Dios ayaw himo barato apan tungod kay ang Dios nagsugo man kanamo nagsangyaw kami nga matinud-anon diya sa iyang atubangan ingon nga mga sulugoon ni Kristo muna ingon Pablo igsoon munang pasalamatan nato sa ang bugtong Diyos pinaagi ni Apostol Pablo tungod kay gusto niya na mahimot ang usa ka gitawag daw insinsong matinud-anon igsoon nga pahumot atubangan sa bugtong Diyos wala ta nagpahumot nga ingon nga pahumot ta kay manilang ba mo upgrade ang ato ang espiritu mo upgrade ang ato ang kahibalo di na mao kundi ga matinud-anon kita nga nahimo ta nga atong ipahumot atong kaugalingon di atubangan sa bugtong ug buhi Dios nga mahimo ta usa ka tinud-anay nga katawhan sa Dios ning kalibutana nga ang atong tumong ug tuyo sa atong utok ug kasing-kasing ang pagtabang sa gibuhaton sinugo sa bugtong ug buhi Dios period mao na igsoon dili kay nangandoy pa ko sa aming ipangandoy nga pag-abot at that time mahimo na pug kong muna nitabo igsoon muna nitabo sa back to Christ daghang mga leader nga naman kang ilang plano igsoon lahi gyapon pader lahi pastor lahi bagtutudor lahi ane dapat nagbinsahe na po mga lahi istoryahe na lang yung mga lahi nga naman lahi og tumong dili mao ang lahi nga tumong sa bugtong Diyos lahi na po ilahang tumong
Bot. O sa iyo sa Diyos, matinud-anon. Diya sa iyo atubangan, ingon nga masulugon ni Kristo. Pangutana, igsoon. Ha? Gatudo ba ka sa kapag matinud-anon sa imuhang kaugalingon, igsoon? Ha? Ingon ni Pablo, ingon sa balang kasulatan, igsoon, alisin ka mo kung puling sa mga sigataw silang mata, waa sa daan ng truso, nagbabag sa mga kaugalingong mata. Nakaroon, ang pagkamatinud-anon, igsoon, dako kayo ni og, ha? Dako kayo ni og diskubrihonon, igsoon. Kulitugon ginatong maayo ang kapagkamatinud-anon, igsoon. Kay daghang nagmensahe o nagdala sa pulong pangalan sa bugtong buhi Dios. Daghang nagdala gingharian pero ang problema, igsoon, ang pagkamatinud-anon, pagkamatarong nawala, igsoon. Ha? Mensahe lang, dala-dala lang. Pero ang problema, ang pagkamatinud-anon, minawala, igsoon. Nga naman, tungod kay ang ambisyon, igsoon. Sa gikaingon ko, baliko na po na ito, igsoon, ang ambisyon o ang koleksyon, nuwinaad ha. Nindot pa ni mahimot ang leader ni ay. Muna suko kayo in taon tong, ha? Usa ka ambisyoso. Ika na iyong pastor, ha? Nga, wama na, bugo mo na. Ako, kayong kuhoy. Ninibaran ko balhibo sa kabright nga, bright sa kabuang. Ayaw ko bistoryahin ni mo kabright kaya wagi ko wa ko ni-believe mo kabright kaya wagi ni maho mo kabright. Ultimo ang live ni mo ikaw na pamilya na bisig tan-aw ra. It's okay, lisod kayo. Kita nga mga gitawag o gustong mahimong sulugoon sa bugtong videos. Atro na ko mga sulugoon sa bugtong videos. Dili kay mga sinugo sinugo sa mahulog na tas niya iyaga-iyaga mo sa riya igsoon. Sa mga audio, yes, mga sinugo. Ayawa, oy. Nagsugo. Nagsugo. Ang Diyos mo nagsugo, di kay himuong kang sinugo. Sulugoon, nagpasugo ra ka. Kaya, hinugo niyo ko. Mahala na ka diya. Huwag sa mga imuang nasimuotog padayon. Napaita yung classes tayo, so nasubra sa kabret. Nahinong kabret sa kabuwag, so ang ingon ni Pablo, bala ang kasulatan, kaya ang atong oras sa Petek, so Pastor Ben, musunod ka, mag-live man karon no. So dito sa katapusang bersikulo kapitulo nga atong ibasahon karong gabi una, igsoon. Kabahin sa gitawag sa atong tima, igsoon, nga kadaugan nga buhi nga ayo kay igsoon nga gihatag sa bugtong videos. Ingon diri sa ikaduhang Korinto, dili ta mo focus igsoon sa sunod ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 18. Dalaygon ang buhi nga Dios sangtod sa kanturan. Ningon diri pasalamatan na to siya. Verse 1, nagpasabot ba kini nga nagpasigarbo na usab kami sa among kaugalingon? Naipauta na ang bugtong si Pablo, igsoon, ningon siya, nagpasabot ba nga amo bang ipasigarbo among kaugalingon? Dili, igsoon. Kay, kung parehas pa lang sa una, si Pablo, si Pedro, sila mga disipulo, igsoon, kung parehas pa lang utok sa mga tao karon, sama ani propeta o ni magtutudo, kung parehas pa ini, o kama ato mga tao nga gusto siya maghari-hari dis kalibutan, igsoon, nga sila mo ilhon, kung parehas pa lang ni sila, delikado, igsoon. Ha? Miingon si Pablo nga dili wala mi nagpasigarbo sa mong kaugalingon, gihimo ni mong propeta, gihimo ni mong sinugo among kaugalingon, gihimo ni mong labaw-labaw mi. Dili, parehas mi. Wala ni labaw na mo kay dili gusto ang bugtong usara tong labaw. Ang bugtong ubuy nga Dios. Okay, kaning mga kulukoy nang gawas karon igsoon. Nihibal ka dili. Ako gyud kay ang espiritu nako kanini kuan, ani kuan, muni na nako tanan. Dili ka mag-alboruto imong tiyan diha. Kita na mag-espiritu ka, espiritu hangin din na. Ang hanginon ka. Ingon, nagpasabot ba kini nga nagpasigarbo na usab kami sa mong kaugalingon? Ha? Sama ba kami sa uban nga nagkinahanglan pag mga sulat sa pagrekomendar sa among kaugalingon nga na kaninyo o gikan kaninyo? Ha? Sama ba? Kamo mismo ang among sulat nga nasulat sa among kasing-kasing aron maila o mabasa sa tanan. Ha? Kinsa ko igsoon? Ang mga tao mo'y klaro nga nagpasabot igsoon nga ang mga apostoles igsoon. Dili ito mga apostles. Kaya nagawas ka rin ba? Nga mga apostles, ano ba?
hatagid hatag. Dili ingon si Pablo Igsoon, wala mi na kinahanglan pagrekomendar. Nga isip nga usapay amo ang buhaton para lang nga amoy pasigarbo ang kaugalingon. Dili. Kung dili ka mo mismo mo sulat nga nasulat sa kasing-kasing namo sa inyong kasing-kasing. Tuog kay nakagiusa ta. Kung unsay giingon sa bugtong ug videos mo na atong buhaton. Mo na itong sundon mo atong kanunayon nga ibutang kanunay. Excuse me, sa atong utok o kasing-kasing nga mo gini atong buhaton. Ingon ang bugtong videos. Una pasalamat ta silang kasing-kasing utok igsoon nga lahi sa mga tao karon nagpasigatad. Nagpasigatad igsoon. Verse 3, klaro nga si Kristo gayon mo nagsulat ni ining sulata o gipadala niya kini pinaagi kanamo. Unsa ko nagsulat? Ang sulat nga gisulat mismo ingon ang bugtong videos ako mismo. Ningon ibitaw ang bugtong videos. Basa susiya ang libro sa Ginoo. Kay walay usa nga nakulang ni ini kay ako mismo ug ang akong espiritu mo nagpares-pares ni anak kasi gaingon. Ang bugtong videos asa hulat Isaiah 34:16. Nganong tuyo sa bugtong gipares-pares aron dili mawala ang pares. Apil pa ka di ka mawala sa imong pares. Muna ingon sir. Klaro kayo nga si Kristo binang sulat ini. O gipadayag pinaagi ni kanamo ni Pablo igso sa mga apostoles. Kay dili siya gusto nga maglabaw-labaw ta. Igso. Sa kalibutan ang inahanglan mo gyud og mo tatak sa papel. So, ang pangalan sa tao mo gibutang nito. Isip nga pagpamatuod nga naalang gyud mo barog. Pero nung ka nga miingon siya na siya na po ang sinugo karon kay ang espiritu ni Pamatong, espiritu ni Perez na naniya. Dili igso. Buhiming saksi nga mismo igsoon. Kami mismo nakabalo kung unsa ang kamatuoran nga gidala dihan nakita igsoon. Dili kay mapataka taghiabya bastong babay igsoon. Wala nakabalo sa kamatuoran igsoon. Puro sa mga kapitulo laway bersikulo ba. Pait igsoon. Di ba? Gipadala niya kini pinaagi kanamo. Nasulat kini dili pinaagi ka tinta. Diya sa mga papang nga bato kung dili diya sa inyong kasing-kasing. Sa mga tao pinaagi sa espiritu nga buhi. Di ba? Kung ang espiritu sa bugtong videos naa sa imong kasing-kasing una-una, naa sa imong igsuo, naa sa imong isig ka magtotoo. Dili ni siya imong maglabaw-labaw igsoon. Kay mismo gikan sa baba sinugo sa bugtong video brother uli kung naa may magpalabaw-labaw na to delikado na anak na siyawa. Kung ano man pastor sa dili pwede maglabaw-labaw tas tong konglingon. Usaray atong labaw. Mismo sinugo ha. Pero kayo mga tawanan mga kuluko iso ng gawas kalibutan karon mga kultunto iso. Gusto mo labaw sila konglingon. Magpabilib pa, makigibati pa, makigpatay pa iso. Oh my goodness. Asa mo nga, Asa mo gikan ispinuhan ng abot, igsoon. Ang espiritu sa Dios klaro og tataw kayo nga namulong igsoon ug ang pulong sa bugtong video mismo mingo siya ayaw na ko paglabaw-labaw diha. O sara. Nasulat ni sa atong kasing-kasing sa papan sa atong kasing-kasing igsoon. Dili ning bato, papel, bisan asa pa gisulat igsoon. Dili gisulat sa kasing-kasing. Kaya naman, gusto sa bugtong video di makawa sa yawa. Dili masunog, dili mahanaw, dili mabasa. Daghan kay mga basag-bakba karon ito. Verse 4. Gisulti na mo gini kay misalig man kami sa Dios pinaagi kang Kristo. Wait, hadlok igsoon. Muna kung ikaw misahero ka sa butbuton ay atong iligas na to ni gamay. Basig maigo si maigo ra ba ni amo ang propeta maigo ra ba ang lady ra ni wa kasuido. Muna inang balaan ka sa lata igsoon. Lahi ang magbalantay sa karnero nga ways wildo o kadtong magbalantay sa karnero sinilduan. Nga naman, pag abot sa lubo igsoon, ang katong sinilduan mo karitil itong dagat. Bahala ka na ito ta, nasilduan ako. Bye-bye. Igsoon.
Pero katong sweldo igsoon, tanawa to si David. Na. Tanawa si David igsoon. Way ko kahadlok, misaplong igsoon. Sukol ka, imong ko ano niya kung mga karnero gibantayan. Ya. Inana ang gusto sa bugtong ubuy Dios. Dapat kay kita silyado man sa balang espiritu gong kaalam sa bugtong ubuy Dios. Sa pulong sa bugtong ubuy Dios, wala kitay kahadlok igsoon. Kay bisalig ta sa bugtong ubuy Dios. Dili ta magkapin or kulang igsoon. Dapat nakadetalye sa balaang kasulatan ang pulong sa bugtong ubuy Dios nakahanay sa imong kasing-kasing una sa pagpasabot sa uban gikan nimo. Dapat sabto nimo maayo igsoon. Ikaw mismo mo sabot unang-una igsoon adisir sa imong imong isig magtotoo og sa tao lain igsoon. Inana may pasabot sa bugtong ubuy Dios misalig ni tungod kay ang balang espiritu pulong sa bugtong ubuy Dios hayag kayo og kini kadaugan namo gikan sa bugtong ubuy Dios. I hope nga kabuusab makabaton ini nga kadaugan kay kini may buhi nga paglaom igsoon gikan sa bugtong ubuy nga Dios. Verse 5, kami walay igong katakos sa pag-angkon nga makahimo kami sa maong buluhaton. Ang among katakos nagikan ra gyud sa Dios. Mo na kung giingon nato recollection igsoon. Ang among katakos wala ni sa among kaugalingon. Pobre o yamot mi, dili mi ilado sa bisan asa nga lugar ug asa nga dapit sa kalibutan. Apan ang among ipilaila ang bugtong ubuy Dios ay iyang gingeriya pagamatarong iyang pulong masabtan, maklaro, natinawan ang utok sa tao igso og kasing-kasing nga ang kaluwasan gayud nagikan sa bugtong ubuy Dios. Walay si bisan kinsang naghatag niini gawas sa bugtong ubuy Dios kung mutuo, musalig, mubuhat, mutuman sa pulong sa bugtong ubuy Dios. Tumpat ta makadawat ya igsoon. Nanuman, kay siya ang naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan. Kining bag-ong kasabutan dili balaod nga sinulat kung dili iya sa espiritu. Iya sa espiritu sa bugtong ubuy Dios. Kay kung dili pa lang na sa espiritu sa bugtong ubuy Dios, o sa ingon sa bugtong ubuy Dios, kuhaon na sa uban. Pero kadi man gimakuha igsoon. Ngano man, tungod kay espiritu, kita ada kay espiritu. Pagkahapon igsoon, ang akong kuwan gusto na ko nga sila na po yung istorya. Napatulog-tulog kung tusdapin igsoon, tuwanan ako. Paduka-duka ko nung hay ko igsoon. At saka, ay katulong ng speaker. Say, si Pastor ni, nitago yung igsoon. Itago. Sana, nakatulog si Pastor. Pero ako, patulog-tulog ko. Si Pastor! Okay. Hey, galaw pero wala namina ko sa ikadwa speaker, gilak-hilak na igsoon. Kaya ang tema sa pagkahapon is kining cross igsoon. Kining cross. Ang cross nga makita o cross nga dili makita, nga wa nakita sa uban igsoon. Mo na gipasabot igsoon. Mo na gipasabot na to pagkahapon igsoon kining pamaagi. Kay di po gusto kay mabaw na kay kubuhay. Ako lagi kuan iso tungod kay kabalod ko nga ako luwa perte de gyud bubuag son makahilak gud ko wala ba ko dalang noog matrakot ta sipon. Mutag ambo ko sa bugtong ubuy Dios. Mas nakabalo nga tulog pero ampo de ko igsoon. Sila nakatulog ni Pastor kabalo ba ito sa kuan aning ko ano sa ditan ko ako lagi ko na ampo ko bugtong ubuy Dios nga kaning tima mahatod ako ding tinud-anay nga masabtan gyud sa mga naadi ka over ako di ko paningla sa mga dugo kalag ani tawhana kay kung magbulag mi karong adlaw santa iya man mi opisina niini delikado ko ani nila. Mo lagi pasabot igsoon amo nang ang katong sa pagkahapon naghilak sa mga mo to giingon ni Pastor no ko at the time in the trials of our life nga kita namuno sa bugtong ubuy Dios naaman tay problema nga cross nga wa nakita sa uban katong problema imo nang kaugalingon nga imo nang angayan timbangon nga iampo namo sa bugtong ubuy Dios ug kaning cross nga makita sa uban nga ay mo'y problema kada adlaw kani atong walay kwarta walay mga tanang mga natay mga sabay ko sa tong opisina mo ni makita ra pero kaning cross nga pagsulas tong kinabuhi ingon ni Pedro igsoon na ningon sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7 gipasabot igsoon
nga ang tao mo agi ni ana nga mga pagsulay, pag-antos. Tungod kay gusto sa bugtong video so tao ang atong utok ko kasing-kasing kung asa gitakutob igso. Tungod kay gusto sa bugtong video ay balang espiritu mo mamaniubra sa tong kasing-kasing. Muna ingon niya ang Holy Spirit pinagi sa espiritu nga buhi sa Dios. Muna yung magmaniubra sa tong kasing-kasing igso. Aron makadaog ta. Usaon to paglatas ni ini igso. Nga gusto ta mahimong usa ka katawan sa Dios nga grabe ang iyahang mga ihatag sa imuha nga mga gitawag og kadaugan sa matag adlaw ihatag sa bugtong Dios. Muna mingon siya tinuod gyud ingon ni pastor no. Ko tinuod ang giingon sa bugtong Dios. Igo lamang ta nga gigamit sa bugtong Dios sa pagpasabot di alang kaninyo igsoon. Sa katoy ingon nimo pastor shalom. At ako pagsugod kaya ipataas ang kamot, taas ang kamot. Kapag-apa na paghuman ibutan sa imong dughan imong kamot. Tiktik ka. Tiktik pa nila. Okay pa ba ko? Okay pa ka pastor. Ano ba? Di ba? Basi makatulog po mo kauban ako. Shalom! Alikhim, shalom. O, di ba? Nakakuha tayo so. Pasalamat kayo so. Nutulog pero gampo ko sa bugtong Diyos. Tabangin taon ko. Kini mo sulugoon in taon. Nga ubos sa kayos, kahimtan sa kalibutan. Wag ko kabangkaagan kay tanawa, mga atubang igsoon, mga engineer, mga nindot, mga trabaho igsoon, mga force, mga regular. Ikaw rin taon, ultimo, G.O. ka. Unya, goy, manilhigay, mawiray. Pagkaubos sa imuhang, ug dili ka, buligan sa balang espiritu kang kaalang pulong sa bugtong Diyos, ay samot kagalaw. Pero di mo sagot ang bugtong Diyos, na may nana tayo igsoon, tungkol kasi gikingon pa, ni Apostol Pedro igsoon, ni Pablo igsoon, kita himo ang insinso nga mahumot ala sa mga taong gustong mga luwas. O ala sa mga tao nga laglag, mga baho na kay tayo. Pero kayo musugot, di mo sa musugot ang buto nila, ay balang espiritu kang kaalam, nga iyang kanunay gihatag sa matag usa diri kanato igsoon, kay kita, migdawat og magpasugo man sa gimbuhaton sa bugtong Diyos. Kay nakita sa bugtong Diyos nga kita, mato pa ni Pablo, nagmainampingon, nagmatinud-anon, nga siya mo'y ato gipaila-ila, dili kaya ang atong kaugalingon, gitagaan ta sa katungod igsoon. Sa inyo sa verse 6, kay siya ang naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan. Dalaygon ang buhay nga Dios. Kining bag-ong kasabutan dili balaod nga sinulat kun dili iya sa espiritu. Ang sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon, apan ang espiritu naghatag sa kinabuhi. Ngunit pinakarito, doon. Dili kay ang atong mga sa tawag na mga pangambisyon sa atong kinabuhi mo ay ato ang ginabutan kanunay pagan kita igsoon. Wa gitay mahimo, no? Verse 7, ang balaod nga gikulit di sa magpapan nga bato gihatag uban sa masanag gahimaya sa Dios ug ang katawan sa Israel wala makatutok sa naong ni Moses kay sulaw ra kaayo kini bisan og ang kasanag nagkahanaw na kun ang balaod nga nagpahamtang sa kamatayon gihatag uban sa hilabihang kasulaw, mas masulaw pa ang iya sa espiritu. Gilaliman ka na igsoon. Ngano kayo ko nga tinuod yun? Ngano kayo ko nga tinuod yun? Kaya nga naman, ultimo pare igsoon ha? Ultimo pastor sila nga mga degrado ni mo igsoon, napay nagka-eskwela og mga pila ka mga tuig igsoon. Pero pagpangutanan nimo, wa ka balo. Gilaliman ka na igsoon. Wa pa sila ka balo. Di ba, Father? Basin. Basin. Sabi, pastor, naman po yung pastor sa Layo. Pastor, sa maugyan ba? Diba? Grabe ang trabaho sa balang espiritu sa bugtong Diyos. Muna nga mas masulaw pa ang iya sa espiritu. Kung ang paghatag sa balaod nga nalagsilot giuban nagkasulaw, mas masulaw pa ang paghatag sa bag-ong kasabutan nga nagdalag kaluwasan. Dalay go nang diya na isulong kita niya dito.
Yes, kung itandi ni ining maong kasulaw, ang kasulaw kaniadto nahanaw na kay kun kadtong milungtad lang sa makadyot adunay kasulaw, unsa pa kaha kasulaw kadtong bulungtad sa walay katapusan. Nga mao ang bugtong Dios ug iyang katawhan ug iyang espiritu. Magpabilin igsoon. 12. Masaligon kami tungod kay ani aman kanamo kay maong paglaom. Dili kami kasama ka Moises nga nagtaptap sa naong aron ang katawan sa Israel dili makakita sa pagkawala sa nagkahanaw nga kasanag. Dili sila makasabot kay hangtod ni ining adlaw ang ilang masalabutan gitaptapan gihapon sa maong taptap samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan. Makuha lamang ang maong taptap kung ang tao may mahiusa kang Kristo. Muna kong istorya atong mga kaigsuunan, mga katrabaho igsoon. Nga tingala ka dudong daghan sila gidala nga minsay pero ngano wa nila nasabtan sa lahi ra gini imo ang pagpasabot lagi dudong kun lisod pod nga ang ingon ang bugtong Dios dili makasabot kay hangtod dining adlaw ang ilang mga salabutan gitaptapan pa nagtan-aw tuod sila pero buta di sila sa espiritual pamaagi material lang ang ilang makita apan ang espiritual pamaagi wa nila nakita wa nila natungkad wa nila nasabtan ison mabot kami ingon ang balaan kasulatan dagag tawag Ginoo apan halayo ko na kung kasing-kasing ano man kang ilang mga buhat wala sa ilang ginapamulong wala nila tumana ang sugo sa bugtong Dios na sulat balaang kasulatan muna nagbasa sila sa balao ni Moses gitaptapan gihapon ang masalabutan ingon iso no verse 14 to 15 taga ibutang yidik mga ilhanan igsoon. Verse 16. Apan sa dihan ang tao muduo sa Ginoo kini maong taptap matangtang. O di ba? Ang bugtong mo Dios walay lain atong ginasaludaran, ginaludhan, ginaampingan ang pulo ug ang iyahang kamatuoran igsoon. Siya ang atong ginatugyanan ni ining tanan kay siya ang makapatangtang ni ini igsoon. Nga mga taptap sa ato ang kinabuhi igsoon. Makitang tanan, magiging kitang tanan, naglarawan sa himaya sa Ginoo, pinaagi sa atong mga naong nga dili tinaptapan. Busa, gipang usab kita ngadto sa iya gayong dagway. Sa labipang dako nga himaya, ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu Santo sa bugtong ubuin. Ito ka nga malipay ana igsoon nga ikaw mismo gigamit sa bugtong ubuin Dios kay nagpagamit man kasing imbuhaton. Tagaan kaniya og bag-ong paglaom buhing kadaugan nga wa pa nakita sa uban sa imong madunggan igsoon kay ikaw mo imong himuong representante sa bugtong ug buhing nga Dios di ka angay malipay mo nang kaigon ko bugtong ug Dios gabi kay ko ka pobre dili ko unta angayan bugtong ug Dios pero salamat dalaygon kayo kay amahan bugtong ug Dios ngano man ano nagpasalamat ko sa bugtong ug Dios nga nakaingon ko sa kasing-kasing wala ko ipakita sa uban nga kuan igsoon kay ko bugtong Dios salamat kay nagamit pa ko sa inani nga pamaagi bisan ako kabos bisan inani ako ang panagway bisan inani akong status sa akong kinabuhi apan nagpasalamat ko amahan bugtong Dios nga napasibantog ug napasidunggan ko ikaw napaila-ila ko ikaw ug ang imong gingharian pagmatarok iyang buong bala ang pulong na sulat balaang kasulatan ilali man ka na igsoon pinakadako ni mo nang pasalamat sa bugtong uboy nga Dios. So niabot ang oras igsoon og ato nang moto ang ato ang nadunggan nga kaminunan ng pulong sa bugtong Dios na sulat balaang kasulatan manghinaot ako igsoon higala nga ato tong nasabtan atong natisok sa tong una kasing-kasing nga bala ang pulong sa bugtong Dios pagkaw nga espirituhanon nga iyang gihatag kanato karong gabi una sa bugtong Dios libre nga gihatag kanato igsoon manghinaot ako nga sa kanunay ato nga gibutang gisilsil sa atong alipatakan ug kasing-kasing ang kaminunan ng pulong sa bugtong Dios na sulat balaang kasulatan para sa ato ang kinabuhi ug pagpakabuhi para sa atong ipangandoy kaluwasan nga makapuyo ta sa gingarian sa bugtong uboy Dios igsoon ang tanang kaymayan kanungganan ug pagdaig atong ibalik sa itong amahan nga pinakalabing gamahanan sa tanan ito kasi mo tag-iyas itong nilamang kinabuhi mo siya mo tag-iyas itong panggipamulong nga ginapamulong nga sulat balaang kasulatan igsoon o ang iyang gingharian o pagamatarong maugayod ang atong ginamantala o giminsay gisangyaw sa kanunay sa atong nilamang kinabuhi dalaygon ang buhi nga Dios Santos Kantor. Daga salamat igsoon sa iyong pagpaminaw daga salamat sa iyong pag-follow, like and share sa gabanang pulong sa bugtong uboy Dios o bago ta mo basa
o sa inyong mga komentaryo diha o mo halad kaninyo og usa ka gamanang awit kung puso sinugo sa bugtong uboy Dios. Magambo ta igsoon o kung aduna ka mo'y gihambin nga balatian lawas ka lang espiritu, kung aduna ka mo'y power oil kingdom God's kingdom power oil o power ID igsoon, kung wala mo ani mga butanga kung naamoy tubig diha baso butang tubig zon ipatong yung mga kamot o magdungan ta sa pagampo sa bugtong sa kinisingkasing gayod. Kung aduna ka mo'y mga problema ang espirituhanon kabayan sa inyo ang pagtuog pagalagad, problema sa inyo ang balatian lawas kalag espiritu, higalag zon iampo na sa bugtong Dios ug dawata manginaot ko sa kanunay nga kining ihatag sa bugtong Dios karong gabi una igsoon makadawat ka og usa ka bag-ong panalangin ug bag-ong kaayuhan ug bag-ong espiritu sa pagsabot sa imong kinabuhi gikan sa bugtong uboy nga Dios igsoon. Ido koy maulo ipiyo tong mga tawo gato itaas ng mga kamot sa pagampo diha kinising-kasing sa bugtong uboy Dios. Ang bugtong uboy nga Dios sa mga Dios nga masukwesto magabantay ug mga panalangin kanato pasidlakon sa bugtong uboy Dios ang iyang naong sa babaw diri kanato mga maluluyon siya kanato igapababaw sa bugtong uboy Dios ang iyang naong diri kanato ug maghatag siya kanato sa kalinaw kalipay tubag sa itong mga pag-ampo, hukas balatian, lawas kalag espiritu, aron sa kanunay kita dalon sa gingharian nga walay katapusan. Amen. Shalom. Alikim kanatong tanan. Dawata ang imong buhing paglaom o kaluwasan o panalipod uban sa paghukas balatian, lawas kalag og espiritu. Dalaygo ng buhi nga Dios sangtos kang. Ug ano na mo power oil, exon God's kingdom power oil, ibo butay pwede kung asa nga parte nga adunay gihambing nga balatian igsoon pwede nimo ipahi dito o pwede pud ka mainom igsoon sa katakob o kauban ang imong pagtuo o pagsalig sa bugtong Dios ayohon kasi yung balatian sa imong kalag og espiritu sa imong lawas igsoon dalaygo ng buhi nga Dios sangtos kang turan o katong naay tubig so pwede pud to nimo imnon ubas yung pag-ampo sa imong pagsalig igsoon dawata nga ikaw giayo sa bugtong uboy nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Bago ta mo halal og awit, unya igsoon ay mo kalimot igsoon. Pastor Bin live ta, pero ayaw niyo kalimot igsoon, maginampuay ta sa usa. Iampo nato ato mga division pastor nga sa kanunay ang ilang trabaho igsoon nga ilang gihuralan sa bugtong Dios sa mga pastor, mga elder, mga kingdom citizens, misyonero sa gingharian sa bugtong Dios, mga amuma team, manginaot kita nga tagaan sa balang espiritu kang kaalam sa bugtong uboy nga Dios maayong panglawas, hukas balatian, lawas kalag espiritu, tripling espiritu kang kaalam, panalipod, panalangin, giya pinaagi gikan sa bugtong uboy Dios ug iampo sab ko ninyo igsoon maginampuay kita aron kita mo barog, mo lahutay, mo padayon sa pagtuo pagalagad paglahutay sa ato ang pagtuo diya kang sa bugtong ugboy nga Dios sa mga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Sa mag-usa pa kini inyong ubos nga igalas kanginan Brother Oliver Maglasang konbirada gid boy sa social media. Ako magaingon kaninyo sa pagtulog ampo aron para lipdan sa bugtong ugboy Dios, iiway sa kadautan, sa pagmata ampo na usab sa pagpasalamat sa bugtong uboy Dios mag-inampuay kita. Iampo na to tong isig ka pamilya, iampo na to isig ka magtotoo, iampo na to itong mga kaigsuunan nga wa pa nakakaplag sa kamatuoran aron makabalik sa gingharian sa bugtong uboy nga Dios. Basaho na to ang mga komentaryo dere igsoon bago taon niya mo muhalad og usa ka awit kung puso sinugo sa bugtong uboy nga Dios. So pinakaubos ta kay nag-instay na po si Pastor Ben karon sa iyang live. Tune in taon niya igsoon diri sa pinakaubos Sister Jenny P. Lubay Namukatkat and family. Watching with us, maayong gabi dia kaninyo sa mga Lubay family ug Namukatkat family Division 1. Kaninyong tanan higalag sa matod pa niya ni Sister Jenny P. ang kapika sa kinabuhi sa atong mahalo pinalangga nga Pastor Ben. Matod pa niya, maayong gabi Elder Uli ug sa imong pamilya, maayong gabi usab kaninyo ang tanang kaming kanungganan o pagdaig ato ibalik sa amahan nga pinakalabing gamahanan sa tanan ug siya ang maghatag kaninyo kanatong tanan
og panalangin ug panalipod ug giya kaluwasan kapasayloan sa tanan nga iyang ihatag di kanatong atong gikinahanglan sa matag adlaw. Dalaygo ng buhi nga Dios hangtod sa kang turan. Sister Jennifer, maayong gabi, dalaygo ng buhi nga Dios hangtod sa kang turan. Pani. Oy si Foreman Wendell Urbano watching with us and family. Ang ato ning kauban sa buhat diya sa City Engineers Office. Ato mga head si head o Foreman Wendell Urbano. Por, maayong gabi kanimo, happy watching kanimo diya por. O sayod ko nga bugtong uboy nga Dios nga Hesus Kristo mga hatag kanimo kalinaw, kalipay o panalipod o panalangin, grasya aron nga imo magamit kauban diri kanamo nga nikay-sikay nagpaabot sa ikaduhang pagpadayag sa bugtong uboy Dios. Ampo-amping kanunay Foreman Wendell Urbano o among iampo kanunay sa bugtong uboy Dios nga moabot ang panahon nga magkahiusa ta sa gingariag pagmatarong sa bugtong uboy Dios. Por, mayong gabi I love you por. Dalaygo ng buhay nga Dios hangtod sa kang turan. Happy watching kanimo por. Diri sa kanapod sa diri unahan Pastor Benji na mukatkat watching with us. Pastor Ben, maayong gabi, dalaygon kay ang bugtong uboy nga Dios kauban sa tibok pamilya sa kang nanay Julieta, ka tatay Cirilo, sa kang Pastor Noriel, kang Brad Johnny, Brad Marlon nga gasilibrar di ba bago pa mo gasilibrar nyo nga adlaw na tawan. So happy birthday kaninyo, ang bugtong uboy maghatag kanyo ang taas nga kinabuhi, panalipod, panalangin o giya aron magamit nato ninyo sa trabaho sa gimbuhaton sa pagsangyaw sa gingari pagmatarong sa bugtong uboy nga Dios nga mo kanap ni tibok kalibutan higalagson. Pastor Ben, maayong gabi kanimo dalaygo ng buhi nga Dios hangtod sa kang turan. Nana Julieta, ako blamukatkat kauban ta sa Cirilo ug sa mga ako family. May gabi kaninyong tanan matupad dalaygon ang bugtong uboy nga Dios. Amen. Dalaygon kayo ang bugtong uboy nga Dios nanay ug na siya sinding okay heart hug ug na siya mensahe gihata gipadala igsoon. Nato pa niya dalaygon ang bugtong uboy nga Dios nga mao si Hesus Kristo sa kanunay. May gabi ninyong tanan. Mahal na mong elder boy ug sa akong pinangga nga mga apo Angel Janrel, Shalom Alikim Shalom nimo kanunay nanay Julieta Akob namukatkat and family. Dalaygon ang buhay nga Dios. Happy watching kanimo nanay. Sa pani Elder Rolando Calo, happy watching kanimo diya sa Luzon. Ito makaigsuunan diya sa Gitri Amparo Caloocan igsoon kananay Bibiona kang tatay sa mga Ugdol family, Calo family, Kati Merle kang Sister Edna o sa tanan nga kaigsuuna to diha. Wa man ta mo na isa-isa apan sayod mo kung kasing-kasing una sa kanunay kita nga mga kaigsuon sa bugtong ni Dios. Ano ang kanunay sa kasing-kasing sa Dios o sa ato isig kaigsuon. Ang bugtong ni Dios maghatag kanato tanan o kalinaw. Alikim Shalom diya kaninyo. Mato pa niya, good evening mahal na elder boy. O sa lahat ng mga mahal mo sa buhay, Shalom Alikim Shalom na prayer na heart. Dalaygon kayo ang bugtong ni Dios. Kuya Lando Calo, Elder Rolando Calo, dalaygon ang Dios. Happy watching kanimo and family. Okay. Pastor Ramil Tanque de Guerra Marianito Lula and family. Happy watching kanimo, sending heart kanato ug hug. Happy watching kanimo Pastor Ramil kauban sa ibang pamilya o kang Kuya Lando Calo, sending heart ug hug kanatong tanan. Happy watching kanimo. Okay, Elder Reynald Atis. Ug sa Ribusa family, Ulanda family, Labasano family, Galiano family, sa tanang mga kaisya kang sa Basay family, sa kang Mader, Lili, Calo, o kang Elder Noel, kang Elder Lapinig, Dante, o sa mga Lapinig family, Bation family, Lumbab family, Gomez family, Pang-an family, happy watching kaninyong tanan. O sa mga Libot family, Alsisto family, kang Pastor Boni Calo, Pastor Bon, maayong gabi kaninyong tanan. Dalaygon kayo bugtong buhay Dios. Conson family, Pakli family, maayong gabi kanyo. Elder Renard, matupay maayong gabi dira. Elder Biboy aka Birada Good Boy, Shalom Alikim Shalom diha kanimo.
Elder Renald Ates sending heart o prayer karatong tanan dalay ko ng buhay nga Dios. Happy watching kanimo Elder, kauban si Montibuk pamilya kaninyong tanan. Division 2 maayong gabi, Division 1, Division 3 maayong gabi kaninyong tanan dalay ko ng buhay nga Dios. Lucas Mark mato pa niya birada gid boy, amen. Oh, amen. Dalay ko ng buhay nga Dios. Shalom alikim diya kanimo Lucas Mark. Bibian Abanto Valenzuela o kang Kuya Juan mato pa niya diya sa Bohol. Maayong gabi Elder Oliver, may gabi sa kaninyo diya. Ate Bian o kang Kuya Juan o sa mga kaigsuuna to diya sa Bohol kaninyong tanan. Maayong gabi, dalay ko ng buhay nga Dios hangtod sa kahangturan. Happy watching. Thanks for follow, like and share sa gamanang pulong sa bugtong videos o birada gid boy. Ate Bibian. Si Toy Als watching with us. Oy kang Kernel Alsisto. Maayong gabi diya mo Kernel, kauban si mo ang kapika sa kinabuhi kang Sister Michelle Libot Alsisto og sa inyong kibog pamilya diha sa Rupagan, Lanao del Norte. Maayong gabi sa mga Biloy family, Kalo family, Alsisto family, Libot family kaninyong tanan. Maayong gabi kaninyong dalaygon ang bugtong video sangtod sa kanturan. Happy watching. Arby Muskira, ito pa niya, and family, happy watching kanimo, maayong gabi bro, maayong gabi sa kaninyong tanan diha. Kauban si mo ang tibuok pamilya, dalay ko ng buhay nga Diyos ang tons kang tulan. Happy watching kanimo, Arby Muskira. Ene Lapura, happy watching kanimo, kang Elder Buntilaw, sa tanama kay suuna ko diha sa Luzon, sa inyong lahat dyan, sa Amparo, Caloocan, at sa lahat ng mga kapatiran natin sa buong Palawan, Luzon. Magandang gabi po. Matod pa niya. Magandang gabi po, mahal na Elder, kasama sa mga mahal mo. Mahal po ninyo sa buhay. Shalom alikim. Alikim shalom. Sister Eme Lapura. Happy watching sa iyo. Purihin natin nag-isabog ito. Zipord is Alabastro and family watching with us. Oy, Dodong Zipord, anak ni Elder Alabastro diya sa kuan unahan sa Kalamba at ila dapat ang limot ako. Kalimot ko nilang kuan no. So, happy watching kanimo. Sa mga Alabastro family o sa tibuok ninyo pamilya. Maayong gabi dalay ko ng buhay nga Dios ang sa kanturan. Pastor Bonicalo sa minsay maayong gabi diha birada gid boy uban sa imong mga mahal sa kinabuhi. Shalom alikim, alikim shalom diha kanimo Pastor Bonicalo, dalay ko ng buhay nga Dios. Pastor Ben, matod pa niya, magandang gabi mahal na Elder Oliver kasama ng inyong buong pamilya at magandang gabi din sa lahat ng mga kapatiran. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom alikim sa lahat. Alikim shalom na prayer heart. Kanimo Pastor Benji Namukatkat. Pastor Ben, Division 1, maayong gabi, dalaygon ang buhay nga Diyos. Happy watching kaninyong tanan, dalaygon sa kayo sa kanunay itong amahan nga pinakalabing gamhanan sa tanan. Bonicalo, watching with us and family. Sister Bernadette, Baby Chloe, Baby Brianna, kaninyo, maayong gabi, dalaygon ang buhay nga Diyos. Pastor Bonicalo. Pastor Ramil, Marianito Lula, sending heart kato og hug. Tiyaga salamat Pastor Ramil o Pastor Ben, sending amen heart og prayer. Dalay ko na buhay nga Dios. Ate Dina Calo, Marina Calo sa Basay, watching with us and family. Shout out kanimo, thanks for follow, like and share sa gamanang pulong sa bugtong ubay Dios. Saludo ako sa kanunay kaninyo mga kaigsuunan ko. Ate Den, maayong gabi, dalay ko ng buhay nga Dios. Okay mga to. Pastor Ben, sending heart o prayer kanatong tanan. Okay, so kaninyong tanan, daghang salamat sa inyong pagtanaw o paminawa ninyo ang usa ka buhing halad awit kompos aren sa sinugo sa bugtong ubay ni Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Pagkabala ang Diyos sa akong amahan,
Walay ganini sa iyang atubangan. Di ang bungiya ang atong kasalaran. Aron kita mamatarong ug maluwas, tungod kini sa iyang dakong gugma. Kanato si Jesu Cristo ang tungo, buhi nga Diyos, makatingala siya pagkagamalan niya. Walay makalabaw sa pagkalimayan niya, ang tunay na Diyos, makuwi ang galunta. Kay siya ang bugtong manluluwas na. Siya ang tinapay sa atong kinabuhi. Ang tulong niya dapat tumantay. Ang iinoma o ang dugo niya. Ako kini ang kapasayuan sa salata. Busa dawaton ta siya ang paglaunta. Si Jesu Cristo ang bugtong buhi nga Diyos, makatingalahan siya ang pagkagamaran niya. Walay makalabaw sa pagkaimayan niya, ang bugtong buhi nga Diyos, mako'y nagalunta. Kay siya ang bugtong manluluwas ta. Sa ganun ay siya ang napasilak sa adlaw. Sa gabi siya ang nagabutang sa mga bitugo. O sa dilig ko mabalagat sa akong panglakatan. Kay si Kristo ang magbiya sa atong agianan. Si Jesu Cristo ang tungo, buhi nga Diyos, makatingalahan siya ang pagkagamalan niya. Walay makalabaw sa pagkalimayan niya, ang buhi nga Diyos, makuwi ang galunta. Kay siya ang bugtong manluluwas na. Si Jesu Cristo ang tungo, buhi nga Diyos, makatingalahan siya ang pagkagamalan niya. Walay makalabaw sa pagkalimayan niya, ang buhi nga Diyos, makuwi ang galunta. Kay siya ang bugtong manluluwas na. Kay siya ang bugtong manluluwas na. Manluluwas na, bugtong manluluwas na. O Jesu Cristo, manluluwas na, bugtong manluluwas na. Si Jesu Cristo, bugtong manluluwas na. Alright, talay ko ng bugtong video sa mga Diyos. Sa Kristo na ipahabol, Ikson. Pastor Bonicalo, sending heart, hug ka na tong tanan. Nanay, may gabi, tune in ta, Pastor Ben Live. Kini inyong ubos ng gas kahinan, Brother Oliver Maglasang, Birada Gate Boy, kaninyo magkaingon, Shalom, Alikim ka na tong tanan. Thanks for watching. Dalay ko ng buhay ng Diyos sa kanunay sa itong nilumang kinabuhi.